Mark. Oh? Ikaw na yun. Oh. Ano na? Tawa. Mo vlog, babe. Ala, yun ba? Thank you. Oh, paus ba? Ayan, ayan. Grabe ba? May vlog, babe po pa. Habol ba? 5, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55,000. Nag-uwi ka lang. Thank you, partner Mami Buhod sa Richito. Dito ay bilang Tita Breeze sa inyo nga pa-vlog fee nga pahabol sa akon. Bisan mo nag-board exam na ko, pero may harap ulit ko vlog fee nga pahabol. After board exam, may damo pa ko itong hinug-edit nga vlogs. I-edit ko to after board exam. Kag I hope nga perfect ko gito ang akong board exam kag maging top 1. Thank you gid sa inyo perme sa mga words of encouragements nyo and support, full support. And na, thank you sa inyo tanan.